बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर हैदर वहीद साहब हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, समा टीवी पे अपना प्रोग्राम करते हैं जुमे और हफ्ते के रोज़ 7 बजे। हैदर वहीद साहब से पूछते हैं, हुदैबिया पेपर मिल का केस एक बार फिर खोलने का इरादा किया है इस हुकूमत ने। हैदर साहब, क्या शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ ये हुदैबिया पेपर मिल केस, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बंद कर चुकी है, खोला जा सकता है? देखें, बड़ा जनरल सवाल है। इसको अप्रोच करते वक्त पहली चीज जो है ना वो ये है कि थोड़ा सा पस मंजर हम ले लें कि देखें, हुदैबिया पेपर मिल्स का केस पहली बार ये एक नैब की इंक्वायरी थी। ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में शुरू की गई थी और इसका मतन ये था कि 90s में शरीफ खानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भिजवाया है, अमंगस्ट अदर एक्यूजेशंस। अब ये जो केस है इसको लाहौर हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था। ये इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे केस था, लाहौर हाई कोर्ट ने इसको क्वॉश कर दिया था। और आगे जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है उसको भी खारिज कर दिया गया था। और वो क्योंकि कई साल बाद अपील भी फाइल की गई थी, डिले के साथ फाइल की गई थी। और सिरे से ये इंक्वायरी जो है इसमें शरीफ खानदान को ना बुलाया जा रहा था, ना उनका मौक़िफ़ लिया जा रहा था, और एक यक तरफा सी इंक्वायरी की जा रही थी फ्रॉम इट्स इंसेप्शन। क्योंकि ये मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब शुरू हुई थी तो तासुर यही था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर मबनी है। चाहे अभी ये बात एक तरफ कर दें कि मेरिट्स पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई ना हुई, कोई जुर्म जो है वो कमिट हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे मकसद शुरू से यही समझा गया था कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जब मुशर्रफ साहब की रेजीम के साथ कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब की कोई डील हो गई और नवाज शरीफ साहब बाहर चले जाते हैं, एग्जाइल में चले जाते हैं, तो ये केसेस बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। और इन केसेस पे फिर इतनी मुद्दत जो है गुजर जाती है कि बहुत ज़्यादा वाजे हो जाता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और एक तलवार की तौर पे इनको जो है वो हैंग किया जा रहा है शरीफ खानदान पे, और लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट ने इनको क्वॉश कर दिया था। अब ये वो क्वॉशमेंट की जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की कि जिसको अबूर करना पड़ेगा किसी भी नई इन्वेस्टिगेशन को, चाहे वो एक दूसरी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी यानी एफआईए करे या कोई और करे या नैब खुद करे। ये वो जजमेंट है कि जिससे हमें हिदायत लेनी पड़ेगी। और इस पस मंज़र में कि कानून में और आइन में ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप एक ही जुर्म के बुनियाद पे दूसरी दफ़ा या दो दफ़ा प्रोसिक्यूट या कन्विक्ट नहीं हो सकते। अगर आप कन्विक्ट हो गए तो नहीं हो सकते, अगर आप अक्विट हो गए तो नहीं हो सकते, अगर आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो चुकी है तो आप नहीं हो सकते फिर से। तो अब सवाल ये उठेगा पहली बात तो कि क्या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जब ख़त्म कर दिया गया इस केस को तो क्या डबल जेपर्डी से ये हिट होता है, क्या नई इंक्वायरी हो सकती है या नहीं। इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो ये आएगा कि देखें, एफआईए का जो ऑफेंस है वो नैब से हटके है, वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, और लिहाजा एक नई ऑफेंस पे अब जो है वो केस चल सकता है। और दूसरा उनका ये कहना होगा कि प्रोसिक्यूशन जो है वो पाए तकमील तक नहीं पहुंची थी, और डबल जेपर्डी अटैच करती जब है जब प्रोसिक्यूशन के बाद एक कन्विक्शन या अक्विटल हो चुका हो। लिहाजा ये जो केस जब ख़त्म किया गया था तो फिर से इसको जो है वो खोला जा सकता है अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी मुख्तलिफ हो, अगर जुर्म जो है और क्रिमिनल ऑफेंस जो लगाई जा रही हो वो मुख्तलिफ हो, और इस वजह से कि पिछली दफ़ा फाइनल नहीं हुआ था ट्रायल। अब इसमें प्रॉब्लम लेकिन क्या है हुकूमत के लिए? एक तो प्रॉब्लम यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ही कह चुका है कि ये जो है फिशिंग एक्सपेडिशन था, पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और इसको फिर नहीं खोला जा सकता। अब इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया, तो लिहाजा नैब क्योंकि उस वक्त पार्टी थी तो नैब तो इसको फिर से नहीं खोल सकती। ये बात तो जजमेंट के थ्रू हमें पता चलती है। फिर बाकी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के लिए रह गया कानून, यानी डबल जेपर्डी का कानून, कि अगर आज एफआईए खोलती है इस इंक्वायरी को तो क्या खोल सकती है या नहीं। अब इसमें अदनान साहब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो बुनियादी वजह थी इस केस को ख़त्म करने की वो लाजमन मेरिट्स नहीं, वो ये थे कि ये वाजे हो गया था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है इस केस को। अगर आज जब शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने की बातें होती हैं, अगर आज जब ये अफवाह फैली हुई है कि क्या पीएमएल नून शहबाज शरीफ साहब के थ्रू अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी एक ऑप्शन हो सकती है या नहीं, इस तरह के रूमर्स जब चल रहे हों,
اور وہیں ان کو یاد آئے حدیبیہ پیپر ملز کے کیس میں نئی انکوائری اور وہ بھی ایف آئی اے کے تھرو کرنے کی، تو آپ مجھے بتا دیں کہ یہ آپ کو کس طرح کا مذاق لگے گا اگر یہ بدنیتی پر مبنی بات نہیں ہے کہ اس سٹیج پہ پھر سے اس کو کھولا جائے. اگر یہ وہی مسچف، وہی غلط کام نہیں ہے جس کو لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے بنیاد بنا کے اس کو پہلی دفعہ کیس کو ختم کیا گیا تھا، تو پھر یہ اور کیا ہے؟ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا لانگ مارچ اناؤنس ہوتا ہے، مریم نواز کے خلاف رائیونڈ کیس کی نئی انکوائری کھل جاتی ہے، مریم نواز کو بیل کی کینسلیشن فیس کرنا پڑتی ہے چودھری شوگر مل میں. جب ملتوی ہو جاتا ہے لانگ مارچ تو نیب جو ہے اپنا انٹرسٹ جو ہے کھو بیٹھتا ہے اریسٹ کرنے میں، اور خود ہی آ کے کہہ دیتا ہے رائیونڈ کے کیس میں کہ ہمارے پاس تو وارنٹ ہی نہیں ہے اریسٹ کرنے کا، ہم تو اریسٹ نہیں کرنا چاہتے. تو دیکھیں یہ بات تو اب عدنان صاحب بہت واضح ہے کہ بڑا مشکل ہے یہ کسی کے لیے بھی کہنا کہ یہ حدیبیہ پیپر ملز کا کیس اگر آج ایف آئی اے کے ذریعے سے بھی نئی اوفینسز لگا کے بھی اگر کھولا جاتا ہے تو کیا یہ اسی مسچف، اسی غلط چیز جو بنیاد بنی تھی پچھلی دفعہ اس کیس کو بند کرنے کی، کیا یہ وہی چیز دہرائی نہیں جا رہی؟ کیا آج شہباز شریف کو باہر جانے سے روکنا اصل مقصد نہیں ہے، یا واقعی کسی جرم کا جو ہے یہاں پہ ازالہ کرنا ہے؟ کیا واقعی یہاں پہ حکومت یا ایف آئی اے کسی مجرم کو جو ہے وہ اپنے پائے تکمیل تک اس کے جرم کو لے جانا چاہتی ہے، یا اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے یہ کر رہی ہے؟ یہ سوال پھر اٹھے گا. اگر آج ایف آئی اے پھر سے انکوائری کھول دیتی ہے تو قانونی جو اسٹرکٹلی نقطے ہیں ڈبل جیپرڈی کے فار ایگزامپل، ان کے علاوہ یہ بات بھی اٹھے گی کہ کوئی بھی میلافائڈی یا بدنیتی پر کیا گیا کوئی بھی کام جس کی ادروائز پاور قانون میں ہو بھی تو یہ ایک کلربل اور ایل انٹینشنڈ ایکسرسائز آف پاور جو ہے اس کو غیر قانونی ہی سمجھا جاتا ہے قطع نظر میرٹ سے. اور آپ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ کا کیس اس میں بہت انسٹرکٹیو. قاضی فائز عیسیٰ کا کیس جب فائل ہوا تھا عدنان صاحب تو دو چیزیں تھیں ہمارے سامنے، دونوں انتہائی اہم. ایک طرف یہ تھا کہ ہولی کاؤز نہیں ہونی چاہیے، ہمارے لیے کہ فوج ہولی کاؤ ہے، جج ہولی کاؤ ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایک جج کے خلاف کیس اگر ہوتا ہے تو جج کو بھی کیا اس کے لیے قانون جو ہے وہ یکساں ہے؟ کیا اس کو بھی سزا مل سکتی ہے؟ ایک طرف یہ سوال. لیکن اس سے بڑھ کے جو سوال سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جج کی اکاؤنٹیبلٹی کی یہ بات ہے بھی یا نہیں. کیا اصل بات یہ تو نہیں کہ جج نے جو اپنے کام کے زمرے میں کیا اس کے عوض یا اس کے بدلے میں یہ کیا جا رہا ہے، کیا یہ عدلیہ کی آزادی پہ وار ہے؟ کیا یہ جج کو محض اس کی ججمنٹس کی وجہ سے نکالنے والی بات ہے، یا واقعی اس کی کرپشن یا مسکانڈکٹ ایٹ ایشو؟ تو زیادہ بھاری ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ اگر تو جو عمل ہے چاہے قانونی ہو، چاہے پریزیڈنٹ ریفرنس بھیج سکتا ہو، چاہے ایف آئی اے آج کر بھی سکتی ہو پھر سے انکوائری، لیکن اگر وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سمجھی جائے گی تو بدنیتی کی بنیاد پہ اس کو ختم کرنا پڑے گا قطع نظر کے میرٹس کیا ہیں. تو لہٰذا میرے خیال سے اس وقت حدیبیہ پیپر ملز کی اگر انکوائری ایک نئی پروسیکیوٹنگ ایجنسی بھی کرتی ہے، اگر نئے منی لانڈرنگ کے چارجز بھی لگائے جاتے ہیں، آپ کو نئی ایویڈنس دکھائے بغیر، ایک نیا کیس بنائے بغیر اگر آپ اس نہج پہ وہی چیز لے کے جائیں گے تو یہ ذہن میں رہے کہ ڈبل جیپرڈی اکراس پروسیکیوٹنگ ایجنسیز لگتی ہے. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے عدنان صاحب کہ اگر آج بھی یہ دیکھا گیا کہ یہ بدنیتی پر مبنی اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پروسیکیوشن یا انکوائری ہوگی تو اس بنیاد پہ ہی ختم کر دی جانی چاہیے قطع نظر میرٹس کی. تو یہ وہ اب پہاڑ ہے جس کو سر کرنا ہے حکومت نے کہ ایک تو ڈبل جیپرڈی نہیں ہے، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ راستے میں نہیں آتا، یہ نئی انکوائری جو ہے وہ نئی ایجنسی کر رہی ہے، نئے اوفینسز پہ کر رہی ہے، نئے ایویڈنس کے بیسس پہ کر رہی ہے، یہ بدنیتی پر مبنی نہیں ہے، شہباز شریف کے باہر جانے سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ پہاڑ ہے جو اب سر کرنا ہے حکومت کو اور ایف آئی اے کو. کیا وہ کر پائے گی یا نہیں یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو عدنان صاحب بہت معذرت کے ساتھ میرا تو بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے آپ جتنا نہیں ہے، اور میری سمجھ بوجھ بھی شاید محدود ہے، لیکن کیا کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر آج
शहबाज शरीफ साहब मियाँ साहब से मिलने ना जा रहे होते और ये अफवाहें ना होती कि वो कहीं ना कहीं कोई पैगाम लेके जा रहे हैं जिससे शायद PML नून और इस्टेब्लिशमेंट जो है उनमें कोई अफाम तफहीम हो सकती है। क्या अगर इस तरह के कंसर्न्स खान साहब को ना होते, इस हुकूमत को ना होते, तो क्या ये हुदैबिया पेपर मिल्स की नई इंक्वायरी की शुरू करने की बात आज हो रही होती? ये सारे मामलात मजमूई तौर पे देखे जाएंगे और जो सिचुएशन है उसको ओवरऑल समझा जाएगा, और अगर बदनीयती पर समझा गया तो मेरिट से कतई नज़र इसको ख़त्म कर दें। अच्छा हैदर साहब, जैसे आपने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट का 2014 का फैसला है, 2017 का 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच है जिसने जो है वो ये फैसला दिया था। जस्टिस मुशीर आलम उस बेंच की सरबराही कर रहे थे, जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल उस बेंच में थे जो सुप्रीम कोर्ट का था। उसका जो पॉइंट नंबर 39 था उसमें पॉइंट एक उठाया गया था कि इसकी री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। तो क्या अब अगर FIA इसको री इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो क्या वो फैसला सिर्फ लिमिटेड था नैब के लिए या फिर कोई और इदारा, जैसे कि सपोज कि अगर FIA जो है वो उसकी इंक्वायरी रुक जाती है तो SECP को कहा जाएगा कि आप इन्वेस्टिगेट करें, SECP पे रुकावट आती है तो FBR को कहा जाएगा। तो मतलब इस तरह तो ये केसेस चलते रहेंगे, यानी इस हुकूमत की जो मॉरल पोजीशन रही है वो तो यही रही है कि अपोजिशन की जमातों को लगा के रखो, इनके केस में इनको उलझा के रखो। तो ये स्ट्रैटेजी तो हुकूमत की कामयाब है कि इनको उलझा के रखना है, लेकिन क्या इस केस में अब जो नून लीग है उसके पास ये ग्राउंड है कि वो लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए और FIA को रुकवाए या कोई स्टे ऑर्डर ले? मतलब कानूनी ऑप्शंस क्या है नून लीग के पास? बिल्कुल, देखें स्टे ऑर्डर मिलना भी चाहिए क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट तो यही लगता है कि री इन्वेस्टिगेशन को जब रोका गया तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए रोका गया कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टूल बन चुका है। इसको पेंडिंग रख के एक तलवार लटकाई जा रही है, और अगर ये तलवार नैब लटका रही थी और वहाँ पे नैब के खिलाफ ये ऑर्डर था कि आप री इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तो उन्हीं प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे आज FIA को भी रोक देना चाहिए अनलेस FIA दिखा सके कि ये केस में अब नए एविडेंसेस आए हैं, नए ऑफेंसेस हैं, ये कोई और केस है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे वादा माफ गवाह बन गए थे डार साहब, अब क्या डार साहब के खिलाफ केस किया जा रहा है? क्या ये किया जा सकता है? इस केस को अब जिस तरह इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो इट विल हैव टू बी शोन एज अ डिफरेंट केस फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस, इवन इफ द बंडल ऑफ फैक्ट्स आर सिमिलर, बट इट विल हैव टू बी शोन एज अ डिफरेंट केस। अब अगर ये हुकूमत ये पहाड़ सर कर सकती है कि ये मुख्तलिफ केस है, नंबर 1, और नंबर 2 कि इसको मुख्तलिफ महज इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस आड़ में नहीं लाया जा रहा, बल्कि वाकईतन ये मुख्तलिफ केस है और इसके पीछे बदनीयती और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नियत नहीं है, ये भी दिखाना पड़ेगा उन्हें। अगर वो ये नहीं दिखा सके तो उस सूरत में ये ना सिर्फ डबल जेपर्डी से हिट हो सकती है, बल्कि अगर डबल जेपर्डी के जुमरे से निकल भी आते हैं ये, तो उस सूरत में भी बदनीयती की बुनियाद पे इस इन्वेस्टिगेशन को क्वाश किया जा सकता है।